mulai pembelajaran kita di siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Seperti yang tadi, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi dan juga latihan-latihan, ya mari kita mengambil dokumentasi dulu. Dan ini tampaknya cuma dua slide atau dua layar. Jadi tiga ternyata, jadi tiga sekarang. Oke. Nanti akan saya saya foto tiga kali ya, berarti nanti senyum saja. Kalau takut giginya kering ya tidak usah kelihatan giginya begitu ya. Karena orang senyum kan tidak harus terlihat giginya. Kalau ketawa wajib kelihatan giginya begitu. Kalau ketawa tidak kelihatan giginya kan tidak enak ya, kita tidak enak ya. Nanti kalau senyum giginya kelihatan bagus, juga tidak apa-apa. Oke, saya foto dulu. Silakan tersenyum dengan secantik dan seganteng mungkin. Oke, 1, 2, 3. Mas Hasan tegang sekali, Mas Hasan. Ya, santai aja ya. Jadi kita fotonya casual saja, tidak usah tegang. Ya. Slide ketiga. Mas Rafli mana, Mas Rafli? Saya kirimkan dulu semua grup supaya tahu bahwa kelas sudah mulai. Yang belum biar bisa segera bergabung. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, mari kita lanjut lagi ya. Dan apa sih materi kita di pertemuan ketiga ini? Nah, materi pertemuan kita di pertemuan ketiga kali ini masih lanjutan dari yang tadi, yaitu listening. Oke, kita bukain sekalian. Jadi materi kita untuk hari ini atau siang hari ini tadi, berhubungan dengan listening. Gimana Mas? Tadi percakapannya long, sekarang long banget ya. Oh, long. Sekarang long banget begitu. Ya, longnya ya segitu aja Mas, tenang aja. Oke. Jadi untuk pertemuan kita di pertemuan ketiga itu nanti berjudul Review Listening Comprehension. Jadi untuk pertemuan ketiga kali ini betul-betul hanya fokus ke pembahasan soal-soal saja. Oke, jadi sebelum lanjut ya sedikit saya ingatkan, walaupun baru tadi tetapi kalau tidak diingatkan juga khawatir lupa gitu. Jadi untuk listening kita punya 3 part, mulai dari part A, part B, dan part C. Dialog pendek, percakapan panjang, dan juga ceramah. Untuk dialog pendek sendiri, kalau jumlah real soalnya ada 30. Kemudian untuk skill yang tadi sudah kita pelajari ada 4 skill. Jadi yang pertama kita diminta untuk fokus ke pembicara kedua, kemudian mencari jawaban dengan ungkapan yang sama atau ungkapan yang maknanya sama, maksud saya. Jadi mencari ungkapan yang maknanya sama dengan pilihan jawaban kita samakan dengan ungkapan yang diungkapkan oleh orang kedua dan maknanya harus sama. Kemudian yang kedua, kita tadi sudah mempelajari tentang berhati-hati ketika ketemu dengan who, what, and where. Nah, jadi kenapa kok harus berhati-hati? Karena who, what, and where ini jawabannya tidak bisa hanya kita peroleh dengan cara mendengar secara tersurat saja, ya, tetapi jawabannya lebih banyak ke yang tersirat. Oke, jadi ketika ditanya siapa, profesinya apa misalnya, atau siapakah pelakunya misalnya, nah itu tidak ada penyebutan profesi yang yang terlalu real begitu atau yang terlalu terlihat jelas, tidak ada. Jadi harus menarik kesimpulan.
Begitu juga ketika ditanya tentang apa yang akan dilakukan, kemudian bahkan sampai di mana percakapan tersebut dilakukan. Kemudian yang ketiga tadi sudah belajar tentang agreement, ya tentang persetujuan. Jadi ketika ketemu dengan ungkapan-ungkapan yang seperti I'll say, you can say that again, me too, neither do I do either kalau tidak salah. Kemudian ada juga so do I begitu. Nah itu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan persetujuan. Oke, sehingga dianjurkan mencari jawaban-jawaban yang kaitannya dengan setuju. Kemudian yang terakhir adalah usahakan untuk menghindari jawaban yang suaranya mirip atau suaranya sama, namun maknanya beda. Oke. Jadi kalau ada suaranya sama tetapi maknanya beda, jangan didekati, karena itu adalah merupakan jebakan. Kemudian tadi sudah kita lanjut juga tentang long dialogue, long conversation ya, long conversation yang mana percakapannya otomatis lebih panjang dibanding yang dialog pendek. Jika dialog pendek itu hanya satu soal, satu dialog, satu soal. Nah, untuk yang long conversation, satu dialog, nanti pertanyaannya lebih dari 3 atau 3 ke atas. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Jadi untuk yang soal TOEFL sendiri, untuk yang long conversation ada beberapa formasi. Jadi ketika yang pertama dialog pertama kok 5 soal, berarti dialog kedua 3 soal. Jika dialog pertama 4 soal, maka dialog kedua 4 soal. Jika dialog pertama 3 soal, maka dialog kedua 5 soal gitu. Kemudian untuk yang sesi terakhir atau part C, ceramah, juga sama, kita diminta untuk fokus dengan sebaik-baiknya. Karena seperti yang tadi kita coba dengarkan, ternyata talk atau ceramah justru malah lebih sulit dibanding yang dialog begitu, atau yang conversation. Nah, tadi terbukti bahwa yang ceramah tadi ya banyak yang betul, tetapi ada juga yang cukup banyak juga yang salah begitu. Oke. Nah, untuk kali ini kita mencoba untuk membahas ini, soal ini. Nah, karena soal ini sudah keluar tadi, harapannya tidak perlu membuka ini ya, jangan membuka lembaran yang tadi atau tidak perlu membuka halaman-halaman sebelumnya atau catatan sebelumnya. Jadi fokus ke sini saja. Oke, dengan harapan apakah masih ingat atau tidak, sudah menguasai atau belum, nanti terlihat dari sini. Oke, sudah siap? Ready, Pak. Oh, ready. Oke, kita mulai. Review. Nanti setelah selesai mengerjakan review, saya berencana untuk sebentar. Nah, jadi setelah review nanti berakhir atau setelah mendengarkan soal review berakhir dan kalian sudah mengerjakan, mohon nanti kerjasamanya teman-teman yang namanya saya panggil, dan nanti bisa menyampaikan, karena ini kebetulan cuma bahas soal saja. Jadi nanti sambil dikasih kayak apa ya istilahnya ya, meskipun belum bisa menerangkan bukan shock terapi. Jadi maksudnya gini, meskipun belum bisa menjelaskan secara apa ya istilahnya, secara detail begitu, tapi kalian tidak tahu. Misalnya contoh nomor satu jawabannya adalah A misalnya. Saya ngambilnya dari kata ini. Nah, itu sudah cukup. Itu berarti saya anggap bahwa agak paham begitu. Tapi kalau jawabannya begini lah, itu nanti ya repot. Jawabannya nomor 1 apa? Alasannya enggak tahu Pak, pokoknya saya jawabnya A aja gitu. Nah, itu kurang pas ya, dalam artian kalau masih ranahnya ranah belajar, sebaiknya paham atau sebaiknya tahu. Nah, kalau hanya sekedar nomor 1 pokoknya A, pokoknya Pak, hidup mati pokoknya A. Saya kalau ditanya pokoknya enggak tahu, pokoknya jawaban saya adalah A. Titik gitu. Nah, itu nanti ya kurang pas. Nah, kecuali kalau ujian. Nah, kalau ujian beda lagi. Nomor 1 apa? Ya harus mantap. Jangan sampai jawab kayak kalau enggak A ya B, kalau enggak B ya A. Apa B ya? B apa A ya? Soal berikutnya sudah
muncul lagi ya ketinggalan gitu. Oke, gitu ya Mas, saya paham ya. Oke, kita coba. Oke. Ini kurang lebih sekitar 20 menitan mungkin untuk listening dari awal sampai akhir. Number 2. How much of a tip should I... In part A, you will hear short conversations between two people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Number 2. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Number 3. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Number 4. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 5. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Number 6. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Number 7. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Number 8. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Number 9. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Number 10. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Number 11. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Number 12. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 13. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on.
What does the woman imply? Number 14. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Number 15. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Number 16. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Number 17. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Number 18. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Number 19. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Number 20. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? This is the end of Part A. Now read along with me as I read the directions for Part B. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 21 to 25. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair will grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 21. What seems to be true about Bob's haircut? Number 22. How does Bob seem to feel about his haircut?
Number 23. What did Bob actually ask the hairstylist to do? Number 24. What did Bob see on the floor? Number 25. What do people keep saying to Bob? Questions 26 to 30. Listen to a conversation between two friends who are making plans. Do you have any plans this weekend? There's so much to choose from on campus that I'm not sure what I'm going to do. The football game's on Saturday night, and I'm going with a group of friends. Do you want to go with us? Of course I'd like to go to the football game. It's the biggest game of the season. And it sounds like fun to go with a large group of people. Good. We'll be meeting at the cafeteria for dinner at 6 o'clock on Saturday night, and then we'll go on to the game together. That takes care of my plans for Saturday night. But now I need to make a decision about Sunday afternoon. The music department is sponsoring a concert then, and I'd really like to hear that concert. But there's also a play being presented by the drama department that I really wanted to see. It's too bad those two events are at the same time. You know, if you go to the game on Saturday night and a concert or play on Sunday, that doesn't leave much time for studying. Ah, well. Maybe I can do that the weekend after this one. Number 26. What is the woman planning to do Saturday? Number 27. Why does the man want to go to the football game? Number 28. Where will they meet on Saturday night? Number 29. What is at the same time as the music department's concert? Number 30. When does the man plan to study? This is the end of Part B. Now, read along with me as I read the directions for Part C. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part C. Directions. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 31 to 35. Listen to a talk about the Smithsonian. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. The Smithsonian is actually several museums, each with a different focus, situated together on a mall. These museums in total have more than 60 million items on exhibit. The first Smithsonian museum we'll visit is the Museum of Natural History, which has various types of stuffed animals and exhibits showing the lifestyles of early American Indians and Eskimos. From the Museum of Natural History, we'll go on to the National Air and Space Museum, where we'll see displays that show the development of flight. In this museum, you can see the airplane that Orville Wright used to make his first flight
and the airplane that Charles Lindbergh used to cross the Atlantic. After we visit those two museums as a group, you'll have free time to visit some of the other Smithsonian museums. The Museum of American History, the Smithsonian Arts and Industries Building, and the various art museums located on the Smithsonian Mall. After our trip to the Smithsonian today, we'll go on to the White House and Capitol Building tomorrow. Number 31. Who is probably giving this talk? Number 32. How many items are on exhibit in the Smithsonian Museums? Number 33. According to the talk, which museum has exhibits of early Eskimos? Number 34. Which museum will they visit as a group? Number 35. Where will they go tomorrow? Questions 36 to 40. Listen to a sociology professor talk to her class. Before I start today's sociology lecture, I'd like to talk with you about the papers that you should be working on. As you know, the topic for the paper is the relationship between gun control and violence. The paper itself is due in 2 weeks, but I would like to see your outlines by Friday of this week so that I can be sure that you are on the right track with the assignment. You need to do some research for this paper, so you should be spending some time in the library. I would like you to have at least 3 books and at least 3 recent journal articles as sources. The paper should be 5 pages long. In addition to the 5 pages of composition, you should have a title page and a 1-page reference list of the sources that you used in preparing the paper. Number 36. What lecture does the professor give? Number 37. When does this talk probably take place? Number 38. When is the paper due? Number 39. What types of references should be used in writing the paper? Number 40. How many total pages should be in the paper, including the title page and the reference list? Oke, 40 soal ya berarti. 40 soal sudah kita dengarkan bersama-sama. Sekarang saatnya ke pembahasan, dan seperti yang saya katakan tadi, ini tidak seperti yang Mas Zaki sampaikan ya. Ini shock terapi, oh bukan. Ini bukan shock terapi. Tapi merupakan apa ya istilahnya ya. Jadi ibaratnya saya pengen ya mengecek juga. Nah, jadi kalau yang beberapa kali sudah menjawab begitu, saya anggap sudah oke begitu. Nah, kan dari 70 atau yang sekarang hadir ada 60 dikurangi 2. Nah, karena di sini ada saya dan juga hostnya ya, kalau tidak salah. Ada hostnya juga, sehingga ada 58 peserta begitu. Ya, jadi dari 58 peserta kan saya yakin pasti ada yang keep silent begitu, pasti ada yang diam-diam aja.
Nah, diam-diam aja ini kan saya juga harus memahami atau mengetahui apakah diamnya itu diam karena paham ataukah tidak paham begitu. Nah, kalau paham sih saya senang. Tapi kalau diamnya karena saya tidak paham mister dan tidak berani tanya, nah ini yang perlu saya saya kasih sentuhan begitu supaya bisa menyampaikan bila mana nanti bingung. Oke. Kebetulan kemarin ada yang ngasih masukan. Kalau bisa ini mister ditanya secara acak sehingga kalau bahasanya ditanya satu-satu lah. Kalau satu-satu jumlah soalnya saja sama pesertanya banyakkan pesertanya kan tidak mungkin cukup begitu. Maka saya ambilnya secara acak begitu aja. Oke, coba ini karena mayoritas tidak kelihatan wajahnya ya, saya hanya mengambil namanya begitu ya. Oke, coba Mbak Nurma Anidia Saputri. Nah, ada orangnya ndak ini? Ada Bapak. Oh, ada. Bapak, maaf saya sedang bekerja Pak. Oh, bekerja ini? Katanya hari Sabtu libur ini kok masih kerja? Enggak Pak, kerjanya 6 hari Pak. Nah gini, saya tidak mau tanya lama-lama. Jadi intinya ini kan saya hanya butuh ngecek. Nah, Mbak Nurma ini paham atau belum begitu. Nah ini nanti kerja lagi boleh lah. Nah yang penting nomor 1 ini dijawab, kemudian dikasih penjelasan sedikit begitu. Nah, kalau masih lupa atau kurang jelas, tak putar ke sekali lagi. Bentar. I'm really feeling rather sick. In part A, you the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Now we will begin part A with the first conversation. Number 1. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Gimana Mbak Nurma? Apa jawaban dari Mbak Nurma? How is the man feeling? Delta Bapak. Sorry? Delta Bapak. Delta. Apa itu delta? He is rather sick of working the question. Yakin? Iya Pak. Oke. Saya bantu mereviewkan ya. Tadi sebetulnya sudah saya reviewkan. Nah, tak buka yang atas saja kalau gitu. Coba, enggak, nanti khawatirnya cara tanya kocar-kacir nanti. Coba, kalau yang ini tak tulis lagi, tidak apa-apa. Apa? Review listening. Jadi kalimat dari orang kedua tadi mengatakan apa? I am feeling rather sick. Apa ini maksudnya Mbak Nurma? I'm feeling rather sick. Itu adalah ungkapan dari orang kedua atau si laki-laki. Apa maksud dari I am feeling rather sick? Halo Mbak Nurma. Saya rasa saya sedang tidak enak badan. Nah, saya sedang tidak enak badan. Berarti yang cocok yang mana Mbak Nurma? Yang mana Mbak Nurma? A, B, C, D, Alpha, Bravo, Charlie, or Delta? Bravo Pak. Nah, Bravo. Nah, itu baru oke. Nah, jangan terjebak gara-gara ada kata-kata sick-nya ya. Karena apa? Sick ini memperoleh imbuhan off. Jadi kalau nanti ada ungkapan sick off, itu artinya tidak sakit, tetapi artinya muak. Nah, tahu muak ya. Nah, jadi misalnya kok ada orang bilang kamu kira-kira kok dikatain I am sick of meeting you. Nah, jangan bilang kamu kasihan ya sakit, bukan. Jadi I am sick of meeting you diartikan aku muak ketemu dengan kamu terus begitu. Oke, gitu ya Mbak Nurma ya. Oke, baik. Nah,
Jadi kayak gini akhirnya saya tahu. Jadi meskipun join semua, tetapi karena ini ya berbagai macam aktivitas, tapi semoga ini ya tidak mengurangi konsentrasinya kerja. Oke, jalan terus, gitu ya. Tapi jangan sampai ketinggalan. Gitu. Oke, baik itu. Alhamdulillah bisa menyadarkan Mbak Nurma. Jawabannya bukan delta, tetapi jawabannya adalah Bravo. Oke, ini mungkin saya akan membahas secara santai ya sekitar sampai jam 2 lebih sedikit lah, karena kalau nanti saya tanyai semua satu-satu dan kebetulan ini nanti malah tidak kebahas semua. Oke, jadi ini checking saja istilahnya, kalau saya pengen tahu apakah ini apa dalam atau tidak kan dengan cara ini ya. Ya, biasanya yang bawah-bawah ini yang tidak pernah ngomong itu pasti di bawah. Oke, coba Elsha Rahma Maghrize. Ada orangnya kah? Are you there? Elsha? Halo, Elsha? Miss Frozen? No, kan tidak ada orangnya malah. Halo, halo, halo. Aduh, malah tidak ada orangnya. Coba oke, Mbak Niken. Iya Pak, hadir. Oke. Nomor 2 Mbak Niken. Nomor 2 Alfa Pak, karena tadi dia bilang Karena tadi bilang it's not even close from the haircut that I wanted. ini nomor 2 apa ini? Ini yang short dialog loh ini. Bukan Pak, maaf. Ini yang short dialog loh ini. Itu Pak, Charlie, karena dia Charlie. tadi membahas tip terus service juga. Oke. Jadi kalau begitu saya hanya memutarkan saja ya untuk membantu, mungkin ada yang tadi kurang mendengar. Oke. Oke Pak. Oke, terima kasih Mbak Niken, jawabannya luar biasa sekali walaupun tadi salah Number buka. 2. How much of a tip should I leave? Oh, $1's plenty. The service wasn't very good. Where does this conversation probably take place? Oke, jadi jelas sekali ya. Jadi pertanyaannya adalah di mana. Nah, karena di mana dan tadi sudah dijelaskan sama Mbak Niken membicarakan tentang apa ini? Tentang servis sama tentang tip begitu. Nah, sehingga potensinya adalah di restoran. Oke, baik. Saya coba mendarat ke bawah-bawah lagi. Nah, apakah ada orangnya ini? Muhammad Syarifuddin As-Siddiqi. Ya Pak, Dir. As-Siddiqi ya. Oh, Ya. Oke. Maaf Pak. Nomor 3 Mas. Tadi ini Pak. Ya, enggak apa-apa. Yang penting bisa jawab. Nah ini Pak, minta diulangi lagi. Oh, minta diulangi lagi. Iya Pak. Tenang saja. Number 3. Did Bob memorize every detail in the chapter? He wasn't able to master the lesson. What does the man say about Bob? Okay. What does the man say about Bob? Mungkin apa ya Pak? Aduh. Sesuai dengan kemampuannya aja. Nah, nanti kan saya luruskan kalau memang belum, kalau misalnya jawabannya meleset, nah nanti diluruskan. Nah, versinya Mas Syarifuddin apa? Mungkin Pak. Mohon maaf Mungkin Pak kalau sih. salah. Oke. Coba tadi ungkapan orang kedua berbunyi, yaitu yang kedua tadi sudah dijawab. Nah, yang ketiga tadi kuncinya apa tadi nomor 2? Bentar. In a restaurant, berarti C ya. Oke. Jadi nomor 3 tadi kalimatnya adalah he wasn't able to master the lesson. Nah, kira-kira maksudnya kalimat ini apa, Mas Syarif? To able to master the lesson.
Apa itu master? Master itu apa? Kurang paham, Pak. Nah, jadi master itu kita artikan apa di sini? Coba teman-teman yang lain, master di sini artinya apa? Menguasai. Jadi dia tidak mampu menguasai pelajaran. Nah, kalau tidak mampu menguasai pelajaran, ya berarti jawabannya tadi sudah betul, Mas. Jadi jawabannya betul yang C. Cuma pemahamannya tadi yang belum sinkron. Nah, disinkronkan. Jadi dia tidak. Coba terus ini dicetak, nggak salah pengirimannya terlambat. Oh iya siap. Maaf, Pak. Ya, tidak apa-apa. Jadi memang saya sudah mendapat informasi bahwa kelas ini adalah kelas pekerja, gitu. Dalam artian kelas yang orang-orangnya sudah kerja. Jadi kalau nyambi-nyambi ya maklum saja begitu ya. Tidak usah khawatir. Ya, Pak. Bisa fokus dalam artian walaupun sambil bekerja tapi bisa mendapatkan materi yang dibutuhkan, karena untuk Sabtu depan itu apa ya istilahnya ya. Jadi saya hanya menginformasikan begini. Jadi apa yang kita pelajari insya Allah nanti akan juga muncul di post-test. Tetapi bukan berarti soalnya sama, bukan lah ya. Jadi soalnya adalah mendekati atau mirip. Jadi tipe-tipe yang dikeluarkan dalam post-test untuk soal yang kita pelajari ini adalah soal yang sangat mirip gitu atau mendekati sama. Ya, jadi kalau nanti kok kebetulan tiba-tiba sama ya alhamdulillah. Tapi kalau saya tidak berani menjamin bahwa soalnya sama, tidak. Tetapi saya menjaminnya adalah tipenya. Jadi tipe soal yang dikeluarkan untuk post-test dan apa yang kita pelajari itu sama. Nah, sehingga dengan proses ini harapannya nanti bisa membantu teman-teman dalam belajar atau dalam menghadapi tes. Oke, coba saya tak ngecek lagi atau meminta tolong lagi yang lain. Hana Fajar. Halo, Hana Fajar. Bisa mendengar suara saya? Oh ya, Mbak ya, Mbak Hana. Takutnya kalau Hana itu kadang ya ada yang cewek, ada yang cowok juga masalahnya. Makanya saya bilang Hana deh saja. Oke, number 4. What is the answer, Mbak Hana? Delta, Pak. Delta. Alasannya? Karena tadi dialognya lupa. Dialognya lupa. Oke, saya ulangi sedikit. Number 4. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Kata me itu termasuk apa, Mbak Hana? Setuju. Setuju. Nah, berarti nomor 4 berarti setuju. Jadi setuju untuk melakukan Trip. Trip. Oke, tambah satu lagi ya. Setelah itu kita bahas secara bersama karena nanti ada satu soal lima soal di talk yang tadi belum kita bahas sehingga mungkin butuh waktu cukup lumayan panjang nanti. Oke, saya coba minta satu lagi. Jihan Tamamah. Mbak Jihan. Oke. Number 5 Mbak Jihan. Number 5 Delta. Number 5 Delta. Kok bisa Mbak Jihan? Dialognya lupa. Dialognya lupa. Oke, boleh kita sekali lagi. Number 5. I would like to see Nat elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Oke. Gimana? Kok bisa nomor 5 jawabannya adalah D? Karena setuju, Pak. Jadi ada kata D-nya. Ya, setuju. Jadi soal nomor 5 berkaitan dengan agreement ya atau persetujuan. Oke, very good. Ya. Jadi tadi sudah mengecek beberapa, ada yang masih agak bingung. Nah, untuk saran yang masih agak bingung, mohon ketika nanti ini kan saya bahas ya, atau nanti kita bahas, mohon bisa fokus terlebih dahulu. Nanti kerjanya dilanjut lagi jam 2:30 sampai jam 3:30 saja begitu, karena saya tidak bisa mengulangi secara komplit lagi begitu. Dan nanti sore atau nanti di pertemuan keempat kita akan membahas materi yang berbeda lagi. Nah, takutnya kalau ini nanti
kalian melewatkan lagi. Nah, nanti padahal di pertemuan keempat nanti sudah beda skill, sudah skill ke ini ya, structure and written expression begitu, nanti dikhawatirkan ketinggalan begitu. Jadi mohon bisa menyempatkan waktunya untuk fokus kurang lebih selama 45 menit ke depan. Oke, untuk pembahasan nanti kalau ada yang masih kurang paham, ketinggalan, nah nanti tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut untuk bertanya saja, tidak apa-apa. Oke, gitu ya, sepakat? Sepakat? Oke, baik, kita lanjut nih. Yuk, nomor 5 sudah dapat ya. Nomor 5 jawabannya adalah delta. Sekarang saya akan memutarkan dialognya lagi, kemudian nanti kita jawab bersama-sama dengan mencoba mengungkapkan jawabannya dari kata kunci apa gitu. Oke, kita lanjut. Number 6. This is Flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Okay, number 6, the answer is nomor 6, jawabannya adalah Pilot. ya, delta pilot. Dengan kata pertunjuk Request permission for landing. requesting permission to land. Okay, very good. Kemudian number 7. Number 7. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Oke, nomor 7 jawabannya adalah Charlie. ya, Charlie. Kok bisa nomor 7 jawabannya Charlie? Lawannya itu fine. Was fun. Ya, the party has been fun ya. Nah, the party has been fun. Kemudian I'll say. Nah, berarti di situ setuju bahwa pestanya memang betul-betul menyenangkan begitu, sehingga dia menikmati. Oke, good. Now let's continue to number 8. Number 8. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Okay, number 8. What is the answer? Bravo. Bravo. Dengan kata kunci? Too easy. Nah, easy. Jadi kata kuncinya adalah easy, sehingga semakna dengan the exam was not very difficult. Oke, very good. Oke, nanti kalau ada yang merasa ketinggalan nanti disampaikan saja. Tidak usah malu-malu. Oke. Kemudian number 9. Number 9. Can I pick up my shoes on Tuesday? I need them for a party that night. They should be fixed by then. Who is the man? Okay, who is the man? A shoe repair person. Okay, a shoe repair person. Dengan kata kunci? You fix. Ya, dengan kata kunci si wanita menggunakan istilah can I pick up my shoes gitu ya. Nah, kemudian si laki-laki menjawab fix. Nah, berarti dia memperbaiki. Oh, berarti dia tukang perbaikan sepatu. Berarti nomor 9 correct. Delta. The next, number 10. Number 10. The food in the cafeteria is not exactly the best food I've ever tasted. You can say that again. What does the woman mean? Okay, nomor 10 ungkapan tentang apa ini? Agreement. Iya, agreement. Berarti nomor 10 jawabannya. Bravo. 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 Good. Kemudian kita lanjut di nomor 11. Number 11. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Okay. The answer is C. Charlie. D. Nah, dengan kata kunci Water the water grass. the grass. Nah, itu. Jadi mau pakai sinonim ya monggo, pakai avoid similar sound juga bisa. Oke, ini pokoknya jawabannya adalah Charlie. Kemudian number 12. Number 12. Do you think I should buy this sweater?
but it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Okay, number 12, the answer is Charlie. apa? Charlie. Charlie. Nah, dengan kata kunci it doesn't seem to fit right. Nah, jadi tidak terlihat pas. Ya, tidak terlihat pas berarti ukurannya tidak tepat. Oke, bisa kekecilan, bisa kebesaran. Oke, kita lanjut di 13. Oke. The next is 13. Number 13. Do you want to join me in the pool? Oh, I'll just run and put my suit on. What does the woman imply? Okay, number 13, the answer is Delta. Delta. Dengan kata kunci I'll just run in and put my sweat on. I'll just run in and put my suit on gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya masuk kemudian ganti baju ya, sehingga bersinonim dengan kata she'll change the clothes quickly and go swimming. Okay, the next, number 14. Number 14. Did you have to wait at the airport for a long time? No, the plane landed right on schedule. What does the man mean? Okay, number 14, the answer is Charlie. Charlie. okay, Charlie. Dengan kata kunci The plane landed ya, right. the plane landed right on the schedule. Nah, jadi jangan menjadikan kata plane-nya sebagai alasan, jangan milih yang ada plane-nya. Nah, kalau plane ini nanti tidak dipakai terus diganti apa? Masa diganti helikopter? Itu kan ya beda juga kan begitu. Oke, sehingga di sini yang bersinonim adalah landed. Nah, tapi yang pakai landed malah salah ya. Nah, ini landed pakai malah salah. Ini ada land-nya juga salah ini. Jadi secara umum memang ungkapan-ungkapan yang memiliki suara yang sama tetapi maknanya beda memang tidak menjadi rekomendasi jaminan, tidak menjadi rekomendasi jawaban maksudnya. Oke, kemudian apa tadi? Right on the schedule. Nah, jadi kalau ini ada landline-nya, kalau ini ada right schedule-nya, tetapi malah tidak menjadi pilihan semua. Yang dipilih yang tidak ada suara land-nya sama yang tidak ada suara right on the schedule-nya. Oke, kita lanjut di nomor 15. Number 15. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Okay, number 15, the answer is Alpha. Alpha. Oke. Tadi ungkapan apa? Ungkapannya apa tadi? Ya, yang diucapkan apa tadi? I'm not sure. Neither am I. Ungkapan agreementnya adalah neither am I, dan itu neither am I itu setuju tentang apa? Setuju bahwa si laki-laki dan wanita memiliki pendapat yang sama, mereka kurang yakin mau mengambil kursus bahasa Prancis yang mana. Nah, sehingga jawabannya yang tepat adalah alpha. The next, number 16. Number 16. It's so sad what happened to the animals. Yes, it is. Whenever there's a forest fire, many animals die. What does the woman mean? Okay, number 16, the answer is Delta. Delta. Dengan kata kunci Forest fire, animals die. yeah, whenever there is forest fire, many animals die. Jadi ketika terjadi kebakaran hutan, banyak hewan yang mati, sehingga secara tidak langsung hewan-hewan terbunuh oleh kebakaran hutan. Forest fire atau kebakaran hutan. Oke, berarti number 16, Delta. The next, number 17. Number 17. I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine.
Today we're conducting the experiment on photosynthesis, and we can work together. Where does this conversation probably take place? Okay, the answer is Alpha. alpha. Dengan kata kunci Alpha. Experiment of ya, photosynthesis. eksperimen on photosynthesis. Sama tadi juga ada penyebutan laboratory manual, ya, laboratory manual. Nah, kemudian 18. Oke, 18. Number 18. You want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? Okay, the answer for number 18 is Bravo. bravo. Dengan kata kunci ya, I'd rather put them off as long as possible. Jadi menunda selama mungkin gitu. Nah, sehingga jawabannya adalah bravo. Very good. Number 19. Number 19. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Okay, number 19. The answer is delta. Ya, dengan kata kunci Established last year. established last year. Jadi established last year. Di established itu bersinonim dengan kata founded yang artinya didirikan. Jadi founded ya artinya didirikan, established juga sama, didirikan juga. Kemudian a year bersinonim dengan kata last year. Cuma bedanya kalau a year ago berarti tak setahun yang lalu, kalau last year tahun yang lalu. Nah, tapi kalau disamakan bisa. The last for short dialogue. Number 20. Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Okay, number 20. The answer is Delta. delta. Dengan kata kunci Walter's been commuting. ya, kata commuting ya. Kata commuting maknanya adalah Pulang pergi. ya pulang pergi. Nah, dan itu sama persis dengan yang delta. Oke, jadi mau mengambil kata commute untuk disinonimkan ya bisa, menggunakan kata commute untuk digunakan sebagai jurus menghindari suara yang sama juga bisa. Oke, itu adalah pembahasan review listening khusus untuk yang short dialogue. Oke, sebelum saya lanjut, kalau ada yang bertanya atau kurang paham, saya persilahkan. Atau mungkin ketinggalan kunci, mungkin, nah tanya aja, enggak apa-apa. Saya bantu menjawab. Okay. Hello, no question? No? Okay. Kalau no, ya we continue. Kalau no, ya we continue gitu ya. Okay. Mari kita lanjut ke part kedua, nah, yaitu part B. Nah, part B ini karena kalau tanya satu-satu ya sulit ya. Nah, kalau saya tanya satu orang gitu, berani enggak ya? Satu orang bahas 5 soal. Atau ada yang mau mengajukan diri? Ada yang berani enggak? Oke, kalau udah ada tak tunjuk. Oke, coba saya tak nunjuk Mbak Mailinde. Mbak Mai? Iya, Pak. Nah, Mbak Mailinda ini lahirnya bulan Mei kah? Iya, Pak, betul. Oh, betul. Saya bukan dukun ya, tapi lihatnya dari namanya. Jadi jangan dikira wah, Mister saya sebagai dukun, lo kok bisa lo tahu tanggal lahir saya itu? Lah ya namanya kan Mailinda kalau kalau Noverinda ya November itu. Oke. Nah, kalau
Kalau Mbak Melinda tak tanya, saya lahir bulan apa ya? Tidak tahu. Nama saya tidak ada nama bulan nih. Iya Pak. Oke. Oke. Mungkin ini dulu Mbak Melinda. Nah, jadi ini nanti sistemnya saya tidak memutarkan semuanya begitu tidak. Tapi saya akan menanyai Mbak Melinda nomor 21, pertanyaannya adalah ini, jawabannya apa, nanti saya putarkan, nanti tolong disampaikan, oh saya dapat jawaban dari ini gitu. Ya, Pak. Jadi nomor 1 pertanyaannya adalah, what seems to be true about Bob's haircut? What is your answer? D. Delta. Delta. Coba saya putarkan dialognya. Coba nanti pilih atau tolong nanti sampaikan dari mana itu. Gitu. Your hair looks nice. It's a question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin part B with the first conversation. Questions 21 to 25. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? Jawabannya tadi D. Nah, dari ungkapan mana Mbak Melinda? Tadi si perempuannya bilang bit shorter than usual. Okay, good. Your hair looks a bit shorter than usual. Very good. Luar biasa. Kemudian untuk nomor 2 pertanyaannya adalah, how does Bob feel about his haircut? Alpha. He dislikes. He dislikes it. Coba nanti tolong sebutkan ungkapannya mana kok bisa mengatakan dislike. A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. Dari ungkapan apa? Yang not even to the haircut that he want. This is not even close to the haircut that I want. Good. Jadi ini bahkan tidak mendekati, gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Berarti kalau disimpulkan otomatis tidak suka, begitu ya Mbak Melinda? Ya, Pak. Very good. Kemudian nomor 23 Mbak Melinda. Bravo. To trim his hair just a little bit. Let's check. I asked to have my hair trimmed just a little bit. Ungkapannya apa? Kecepatan Mister dia. Iya, kecepatan Pak. Saya bantu mereviewkan secara pelan-pelan ya. I asked her to trim my hair just a little bit. Nah, itu. Berarti jawabannya diambil dari ungkapan tersebut. Tetapi meskipun ya dalam tanda kutip, meskipun kalian kalau diminta mengulangi belum mampu, tidak masalah. Yang penting paham begitu ya. Kalau disuruh mengulangi bisa, lah itu urusan saya. Nah, karena saya harus bisa. Tapi kalau untuk kalian, yang penting paham, tidak apa-apa. Jadi kuncinya untuk nomor 23 adalah ini ya, to trim his hair just a little bit. Jadi aslinya cuma disuruh mangkas sedikit saja begitu. Kemudian number 24 yaitu what did Bob see on the floor? Yang B. Yang B. Piles of his hair. Saya putarkan dialognya sambil disampaikan dari manakah itu. And the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. Apa tadi? Tadi when I look on the floor, dia melihat rambutnya. Good. Jadi meskipun tidak bisa mengulangi kalimat bahasa Inggrisnya, tapi paham ya. Nah, itu penting. Jadi when I look down the floor, there were piles of hair.